স্যার চল Dalke hambai sini media atakut sungno sing tinoro filmen ke sinoro sini যারা পড়িনাই যে ছাত্রছাত্রীরা কিছু সাবজেক্ট অরক করি বরক নাইও যে ও সাবজেক্ট রং করি রং বাগিনে চিনি স্টুডেন্ট রং অনেক বড় কষ্ট হয়ে যাবে আগর তর থাং পড়িনাই মতন করুন সেরকম ইকোনমিক ফিনান্সিয়াল ইকোনমিক্যালি বরং কিছু প্রবলেম দङ গামনো বাগিনে ওর জিওগ্রাফি সোশিयोलॉजी ফিজিক্যাল এডুকেশন যেহেতু ফিজিক্যাল এডুকেশন সিন নাংমানি কাঙ্কে ও এরিয়া ওর অনেক মানে ছাত্র কাহাম প্রতিবার খেলাধুলা অনেক লুবো বরকনো যদি ও সাবজেক্ট দंखांके जों অনেক ফাতারগো বরকনো সুযোগ সুবিধার বাকি একটা মানে সুবিধারি বাংলা এবং অরনি প্রিন্সিপালবো সাকা অবশ্যই জরুরি তাঙ্গি মানে অরনি সিনি স্টুডেন্ট কাহাম খেলাধুলা অনেক অবুত স্টুডেন্ট আবাঙিনে जों অসুবিধা রিমে আনি বরক সাবো মেইনলি তিনি जों সালাইকা বঙ্গর যেতাবো বর্তমান সাবজেক্ট দङ মানে 8টা সাবজেক্ট দङ बेंगली इंग्लिश हिस्टोरी पल साइंस एडुकेशन एनसीसी के माइनर ताई कक बरक हिंदी इनका आमनो कारे जे संतिनि डिमांड खाइमा और डेपुटेशन लाइमान के सोशियोलॉजी जियोग्राफी फिजिकल एडुकेशन एवं जों साइमान का और स्टूडेंट प्राय 2600 जना दङ दाबो एक्जिस्टिंग इनके प्रिंसिपल साका जे रूम साफिसिएंट या रूम नि बागै और अनेक दरकार दङ पुरापुरि अनेक बरक ताबो जे क्लास खाइमान रूम रक साफिसिएंट या जे छात्र एवं कामिंग ताबुक जे अबसर जे एडमिशन नाइरो बंगर ताबो वैकेंसी दङ प्रत्येक सब्जेक्ट 150 जना नाइने इनके 150 जना नाइने बरं टोटल हिसाब नाइने माने 1050 जना बरं और एडमिशन दार दिना इनके स्टूडेंट ताई बाङि दङ इनके रूम साफिसिएंट करे रूम साफिसिएंट दरकार दङ आबलो दिबो जों कक सालायके गामन बाङिने सिनि डिमांड जे लाइ रमानि अम बरक तिनिनो पाथुई बरं इउनिभार्सिटी रह आयो बरबसी गाबाङिने परवर्ती समय जदि मने खाइ दिए चिंताबो दरकार जदि अमाहाय डिमांड खाइनानै हिंगाके बरक जों सानाय जे अन्य भाबे बाहायके डिमांड खाइके अम सानाय आम बरक जों सानानो प्रिन्सिपाल जों कग्रका एबं तामखा बरक तिनि साजाखा नरक फाइका जों सहयोगिता खाइके जों आगिबो अनेक बार अमनो जों डिमांड खाइलै दङ तामखे दिनै गार्जियन तरफ থেকে তাই গেছে আঙ্কা তাকারজলা ব্লক কমিটি টিএফ ত্রিপুরা এমপ্লয়ি ফেডারেশন তাকারজলা ব্লক কমিটি থেকে जों যৌথভাবে जों और डिमांड बलाई माने दुईटा लाइका सिनी गार्जियन तरफ থেকে लोकल गार्जियन तरफ থেকে कैसा ते कैसा के ताकारजला ब्लक कमिटी टीएफ থেকে कैसा আসলে